दोस्तों सजनों बेलियो, आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ और डिफरेंट होने जा रहा है। हमारे गांव में एक सरदार जी हुआ करते थे। तो सरदार जी लकड़ियों का आरी मशीन जो है उस पर काम किया करते थे। तो एक दिन आरी टूट, उनका जो कान है यहाँ से कट के चला गया, बिल्कुल ही दूसरे पास से चल गया। अब सरदार जी ने क्या किया, अब सरदार जी के बेटे ने इस तरह करते हुए आगे पीछे उसने ढूंढा, उसको मिला। तो वो सरदार जी कहता है कि बाबा जी ये ताड़ा कान है। तो सरदार जी कहने लगे कि भाई ये मेरा कान नहीं है, मेरे कान में तो पेंसिल टंगी हुई थी। वगैरह में जो फैमिली कंसेप्ट होता है, तो वहाँ पे एक बहुत मज़ेदार एक सिस्टम रहता है कि सब घर वाले आपस में मिल बांट के रहते हैं। सब एक ही फैमिली के दादा दादी नाना नानी ये सब वहाँ पर एक साथ ही रहते हैं। तो यहाँ एक मज़ेदार किस्सा हो रहा है। यहाँ पे जो है वो बच्चा जो है अपने दादी से ये पूछ रहा है, दादी क्या हम हमेशा ही 5 रहेंगे, यानी मैं, दादा दादी, अम्मी अब्बू, बहन, क्या हम ये 5 ही रहेंगे? तो दादी कहते हैं नहीं बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। तो बच्चे झट से पूछता है, दादी जब हमारी बहन की शादी हो जाएंगे तो फिर हम 5 फिर हो जाएंगे? तो दादी फिर से कहता है कि बेटा नहीं, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। तो बच्चा मासूम सा होता है, तो वो कहता है कि दादी जब आप मर जाएंगे तो हम 5 हो जाएंगे। तो दादी बड़े गुस्से से कहते हैं लख दिलाने ताड़े। अच्छा, आजकल हमारे मुल्क में पीएचडी की बहुत सारी बरमार हो गई और बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं। जो ही तालीम ख़त्म हो गया वो दूसरी पीएचडी करते हैं, तीसरी पीएचडी, इस तरह पूरे जो है वो तालीम में अपना मुकम्मल वक़्त अपना ज़ाया कर देते हैं। एक बंदा था, अच्छा वो पीएचडी होल्डर है, वो लड़की देखने गया। जब वहाँ पे उसके घर में पहुँचा तो जो लड़की की वालिदा थी उसे देखकर वो बेहोश हो गई और होश में आकर कहने लगी, ये तो मुझे 20 साल पहले मुझे देखने आया था। होर कर पीएचडी, न डिग्री न छोकरी, 4 साल का डिप्लोमा कर, मौजा कर। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक और भी बड़ा सिस्टम है कि दामाद जो है वो ससुराल जब जाते हैं तो ससुराल के तमाम लोग उसको बड़ी इज्जत देते हैं। ऐसे एक दामाद जो है वो नया नया दामाद, वो नया नया जब ससुराल गया तो ससुराल में उसके साथ बढ़िया हो भगत हुई, उसके साथ बड़ी जैसे करते हैं ऐसे करने लगे। तो जब वो उसके घर पहुंचा तो सास उससे पूछने लगे कि बेटा बैंगन शरीफ पका लूँ या भिंडी मुबारक या पालक पालक खाना आप पसंद करेंगे? तो बड़ा शातिर था ये लड़का भी। वो कहने लगा कि अम्मा जी मैं गुनाहगार बंदा हूँ, अपने मुंह से इन पाक सब्जियों के नाम नहीं ले सकता, बस आप यूँ करें कि गली कहीं से कोई आवारा मुर्गा लाकर पका दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और पप्पू के दरमियान में भी एक बहुत खूबसूरत बहस होती है। पप्पू का वालिद बीमार होकर डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसको सुलाकर मुकम्मल तरीके से उसका जांच कर रहे हैं। आखिरकार डॉक्टर को ये नुस्खा मिल जाता है, उसको फॉल्ट उसमें जो है वो जो फॉल्ट है उसको वहाँ पर मिल जाता है। डॉक्टर पप्पू से कहता है बेटा तुम्हारे वालिद का जो है वो वाइट सेल ख़त्म हो चुका है। पप्पू जाता है, बाहर जाकर घूम घाम के आता है। थोड़ी देर के बाद आता है कि आकर कहता है कि डॉक्टर साहब वाइट सेल तो नहीं मिले लेकिन ये रेड तोशिबा मिला है, इसी से काम चला लो। डॉक्टर कहता है बेटा ये तुम्हारा बाप पियो है, ये कोई बालू नहीं है चाइना दी। स्कूलों में एक बड़ा रिवाज होता है, स्कूलों में अगर आप जाएं तो कोई पढ़ने वाला होता है, कोई पढ़ाई नहीं करता है। बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो पढ़ाई के नाम से ही घबरा जाते हैं। आपने भी पढ़ाई की होगी, आपको भी इसकी बात का मालूम है। एक मरतबा ये होता है कि उस्ताद जो है अपने शागिर्द को पढ़ा रहे होते हैं, क्लास पूरा खचा खच जो है पढ़ा होता है। तो मास्टर जी पूछते हैं बेटा सच और वहम में क्या फ़र्क है? पूरी क्लास में सनसनी छा जाती है। ऐसे में एक बच्चा उठ रहा है, वो कहता है उस्ताद जी फ़र्क सिर्फ इतनी है, आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सच है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। अच्छा, ये भी एक बड़ा होता है कि हमारे जो जितने भी मौलवी साहिबान हैं वो
کوشش کرتے ہیں اچھے اچھے درس دیں، اور کبھی کبھی جو وہ درس دیتے ہیں تو وہیں پر کسی غلطی میں وہ پکڑا بھی جاتا ہے. تو ایسے ہی ایک مولوی صاحب کے ساتھ ہوا. ایک شخص جو ہے وہ سنیما ہال گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب بھی آ کر وہیں پہ فلم دیکھ رہے ہیں. اب وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ فلم دیکھنا گناہ ہے، اس کو دیکھیں گے تو دوزخ میں چلے جائیں گے. تو اب مولوی بھی بڑا شاطر تھا، جھٹ سے وہ جواب دیتا ہے، ہاں بیٹا میں نے بالکل سچ کہا ہے، جو فلم دیکھتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، اسی لیے میں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا. 3 سردار تھے، وہ آپس میں ساتھ جا رہے تھے. سرداروں پہ بڑی لطیفے بن گئے ہیں. تو 3 سردار جی ہے، اب وہ جا رہے ہوتے ہیں رستے میں، تو انہیں ایک مرغا دکھا. اب تینوں سرداروں کے اندر بحث چل رہی ہے. ایک کہتا ہے کہ نہیں گرو جی یہ تو مرغا ہے، دوسرا کہتا ہے نا گرو جی یہ تو مرغی ہے. تو تیسرا بندہ وہ بھی بڑے سوچ میں کیا ہے کہ بھائی یہ تو مرغی ہی ہے. اب تینوں فیصلہ کرتے ہیں، ایک مزیدار قسم کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ فیصلہ یہی کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو پتھر ماریں گے، اگر یہ بھاگا تو مرغا ہے، اگر بھاگی تو یہ مرغی ہے. شخص اب ڈاکٹر بھی ڈسکرپشن عجیب و غریب قسم کے دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے ڈسکرپشن پوچھیں تو عجیب و غریب قسم کے ڈسکرپشن دے دیتے ہیں. بعض مرتبہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتے، اور بعض مرتبہ جو وہاں پہ پیشنٹ جاتے ہیں ان کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکٹر کو کیچ کر پائے. ایسا ہی ایک واقعہ کسی ہاسپٹل میں پیش آیا جس میں ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ پانی ابال کر دے، یعنی کہ بچے کو پانی پینے سے پہلے اس کو ابال کر دے. تو جو پیشنٹ ہے وہ بڑی معصومیت سے پوچھتا ہے کہ کیا بچے کو پانی میں ابالنے سے بچہ مر تو نہیں جائے گا. اب نیم حکیم جو ہے وہ خطرہ جان ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں اور ہم سب اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ ہوتا ہے، بڑا ہی پیارا ایک واقعہ جو کہ حکیم اور ایک بندے کے درمیان ہوتا ہے. کہ ایک شخص اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں نیلی پڑ جاتی ہیں اور وہ حکیم صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. اور حکیم صاحب سے کہتے ہیں حکیم صاحب میری ٹانگیں نیلی ہو چکی ہیں، کیا کریں؟ حکیم صاحب کہتا ہے کہ آپ یہ ٹانگ کاٹ دیں. کچھ دنوں کے بعد وہ پھر چلا جاتا ہے، حکیم صاحب میری دوسری ٹانگ بھی جو ہے وہ نیلی ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟ حکیم صاحب کہتا ہے کہ بھائی آپ کی جو دوسری ٹانگ ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے، اسے بھی کاٹ دیں. چوتھے دن وہ پھر حکیم صاحب کے پاس چلے جاتے، دونوں کا ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی بیساکھیوں کی سارے وہ چلا جاتا ہے. حکیم صاحب سے پوچھتا ہے، حکیم صاحب اب تو میری یہ دونوں ٹانگوں کی اوپر بھی جو ہے یہ بھی نیلی ہو چکی ہے. وہ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا اب بات سمجھ آ رہی ہے، تمہاری دھوتی کا رنگ اڑ رہا ہے، دھوتی سے رنگ آ رہا ہے،